Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. So, kita tak bernasib baik kerana kelas kita pada hari Selasa jatuh pada cuti umum. So, saya rasa better saya buat pre-recorded video lah. So, untuk menggantikan slot kelas kita hari Selasa. Sebab kita dah kesuntukan masa, dah 2 kali cuti. Okay, dan tak dapat nak ganti lagi. Okay, so tanpa membuang masa, kita terus kepada uh, RL load. So our previous class, we were discussing about the diode full bridge with the RL load, and as you can see, we have the voltage waveform. Okay, and this one is a rectified sinusoidal voltage, and the current, as you can see, is a non-linear current. Okay, and this non-linear current is quite difficult to get the what you call its equations, but actually it can be it can be obtained by using a Fourier series. Okay, so this is what we have discussed sebelum ni berkenaan dengan Fourier series. So daripada V out, okay, yang rectified output voltage tadi, kita dapat kita based on Fourier series punya equation. So untuk waveform yang tidak ada negatif, dia maknanya positif, hanya ada positif part sahaja. So dia mengandungi komponen yang kita namakan sebagai DC component, dan lain-lain ni adalah sebagai harmonics component. So harmonics component. Dan harmonics component ni dia ada nombor. So nombor harmonic nombor 1, 2, 3, 4 dan sampai infinity. Tetapi untuk waveform yang ini, dia punya nombor harmonics adalah nombor genap saja, bermula daripada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. DC component ni adalah di mana dia punya nombor harmonics dia adalah kosong. Okay. So DC component ini kita boleh calculate dengan menggunakan actually persamaan untuk dapatkan V out average sebenarnya. Okay, V out average. Dan value ataupun magnitude of the harmonics nombor 2, 4, 6, 8, you can use this equation. Okay. Dan frekuensi di mana wujudnya harmonik tersebut, saya pernah beritahu bahawa sebenarnya harmonik ni adalah terdiri daripada beberapa combination of sinusoidal. So sinusoidal V2, sinusoidal V4, 6 dan seterusnya, dan frekuensi dia adalah juga bergantung pada N. So contohnya kita akan dapat V2, dan frekuensi untuk voltage sinusoidal di V2 ni adalah 2 kali frekuensi fundamental. Kalau frekuensi fundamental adalah 50 Hz, supply itu 50 Hz, so dia 2 kali F1. Manakala untuk harmonics nombor 4, so frekuensi dia adalah 4 kali frekuensi asal. Okay, dan seterusnya. Okay, so based kepada voltage value tadi, so we can directly obtain ataupun dapatkan value of the average current. So average current, which is you can get by using this is actually I out ni adalah kita consider sebagai DC component lah. DC component tadi kita ada V out tadi, DC component. So yang ni DC current untuk DC component ni you can calculate by using V out over R. So this is a DC term. Manakala current harmonics current, which is IN, bergantung kepada hasil bahagi antara voltage N, Vn dan over Zn. Okay. Kita tahu Zn ni adalah impedance. So impedance load. Dan impedance load ni, as you can see, dia ada 2 komponen, iaitu you punya R load dan ada inductor. Dan nilai inductor ini, iaitu XL ni, banyak bergantung kepada
Ini equation umum 2 pi FL. Dan kita tahu bahawa kalau kita lihat kat sini, nilai reactance ni berubah-ubah mengikut frekuensi. So sekarang itu dalam circuit yang ini, kita ada berapa? Kita ada komponen DC current yang mengalir dan kita juga ada komponen harmonics yang mengalir, IN. Dan IN tu ada terdiri daripada banyak. I2, I4, 6, I8 dan seterusnya. So ini bermaksud nilai XL ini berubah-ubah berubah-ubah mengikut frekuensi harmonics tersebut. Okay. So that's why untuk dapatkan I2, contohnya dapatkan harmonics current nombor 2, apa yang you perlu buat adalah you perlu dapatkan nilai V2 dan dapatkan juga nilai impedance yang disebabkan oleh frekuensi harmonics nombor 2. Okay. So you kalikan, so this is actually XL. N multiply with 2 plus 2 multiply with pi multiply with the frekuensi asal. Okay. Multiply with the L. Okay. So you akan dapatlah nilai I2, kemudian untuk dapatkan I4. So you dah kena dapatkan V4 bagi Z4 lah. So V4 tu apa, V2 tu apa? Yang ni merujuk kepada Vn ni. Okay. Okay. So, sekarang ini kita ada harmonics. So, harmonics component. So, kita punya main target is actually harmonic component ni. So, kita ada Vn dan juga Zn. Okay. Dan nombor-nombor ni adalah semuanya nombor-nombor genap. Okay. So, untuk N, sebab untuk nilai-nilai N yang makin tinggi, okay, you akan dapati bahawa I2 lebih besar daripada I4 dan I4 ni lebih besar daripada I6 dan seterusnya. Maksudnya semakin besar nombor tu, harmonics tu, nilai magnitude of the current tu semakin mengecil. Okay. Sebab apa boleh mengecil? Kerana semakin besar nombor tersebut, nilai impedance ini akan lebih besar. Okay. So that's why untuk harmonics yang besar, contohnya I8, nombor-nombor yang besar lah, I12, I14, selalunya terlalu kecil. That's why sometimes we only consider the first 3 harmonics saja dalam pengiraan kata apa, untuk pengiraan power quality. Nanti saya ceritakan pasal power quality itulah. Okay. So that's why finally untuk dapatkan I output RMS, so this is actually the general equation, okay, yang untuk current yang sebegini, okay, current yang non-linear ni. So kita boleh dapati dia punya I RMS adalah punca kuasa 2 I DC component kuasa 2 plus the summation of all harmonics current RMS kuasa 2. Okay, dan dia adalah harmonics So selalunya harmonic ni dia memang start daripada 2, 4 sampai infinity, tapi selalunya kita hanya consider the first 3 harmonics sebab selalunya nilai I2, 4, 6 ni besarlah berbanding dengan 8, yang I8, I10 dan seterusnya. Semakin mengecil sebenarnya nilai-nilai magnitude tersebut. Okay, that's why we only consider a few. Okay. Dalam kes ni selalunya kita akan ambil 3 sajalah yang paling besar. Okay. Dan when you obtain the current RMS output so you will get that P out is actually these equations. Okay. Okay. So assuming large inductor. So kalau omega L ni, so you ada RL tapi kalau nilai omega L ni, which is sebenarnya XL lah. Okay, terlalu besar daripada R. Apa akan jadi sebenarnya? Okay, so daripada simulation, nanti saya akan bagi simulation file yang dalam MATLAB. Okay, nanti saya akan sharekan nanti. Bila you buat simulate, okay, you akan dapati nanti, okay, so this is, kalau saya tengok yang garis dot-dot ni adalah current current output
yang ini kalau RL tu seimbang. Okay. Tapi sekiranya nilai induktor terlalu besar daripada R, apa akan jadi? Dia akan efek kepada you punya output current. Voltage is remain the same. Cuma current sahaja yang akan berubah. As you can see here, current is actually hampir menyamai DC current. Meaning that apa yang terjadi? Meaning that dia tak ada ripple dah ni. Dia tak ada naik turun this one. Okay. Kenapa? Okay, so when omega L is very, very large compared to the resistor, you usually I out, which is your DC component, will be very, very large compared to summation of all the I and RMS. Okay, kerana apa? Kerana selalunya IN ni bergantung pada VN over ZN dan bila omega L lebih besar daripada R, so ZN ni will be very, very large compared to VN. So that's why IN ni is very, very small. Kalau you tambah hasil tambah ke semua harmonik pun, dia masih lagi terlalu kecil berbanding dengan I out. Okay, I out DC component. So that's why that's why the output is somehow sama dengan IDC. So IDC, so maknanya persamaan tu dah dipermudahkan. So sekiranya you punya L is very large, apa yang you perlu buat adalah I out average, okay, which is since it's actually a DC current, so maknanya I out average adalah sama dengan I out RMS. Okay. Okay, sebab kenapa? Sebab kalau perhatikan persamaan yang ni nak dapatkan I out RMS kan? So kalau yang ni kosong, apa jadi? Tinggal I kuasa 2 kan? I kuasa 2 and then punca kuasa kan? Memang you akan dapat which is I out average. Okay, so that's why I out average is equal to I out RMS. Kerana dia is a pure DC current. Which is you can compute by using V out over R. Okay. Dan this is the waveform of the input current. So as you can see, the input current is a square wave current. Okay. Dan saya nak highlight dekat sini. Kalau ikutkanlah dalam chapter 1 yang buku teks kita, Daniel W. Hart, okay, ataupun dalam signal and analysis punya subjek, untuk waveform yang square wave ini, okay, dia punya RMS value dia adalah sama dengan RMS value untuk DC current. So dalam case ini I source RMS adalah bersamaan dengan I out RMS. Okay, so please note this one. Amat penting relationship yang ni. Okay, untuk square wave waveform, dia punya RMS values is actually similar to the RMS value of the DC current. Okay, so issue related to the supply current, kalau you perhatikanlah kat sini untuk full bridge ni semua ni, dia banyak bergantung kepada current. So current ni pula depends kepada load yang connected kepada rectifier tersebut. Tapi rata-ratanya kita punya load is actually inductive load. Lampu, kita punya kipas dan sebagainya. Memang jarang ada load yang is actually pure resistive load. Jarang. So kita punya load selalunya adalah inductive load. So bila inductive load, selalunya you punya current will be a non-linear, and sometimes kalau lagi teruk, yang ni lebih teruk lah sebenarnya. Kalau L ni terlalu besar, dia akan jadi square wave. So square wave ni sebenarnya lebih teruk berbanding dengan non-linear current ni. Dari segi dia punya efek kepada power quality. Okay. So non-sinusoidal current source is a concern in power system. So dia akan efek kepada power quality lah. So efek kepada power quality adalah kerana bila you ada non-linear current, so bermaksud you punya current tu banyak harmonics. So harmonik ni adalah pengacau. Okay. So lebih jauh you punya perbezaan current punya waveform berbanding sinusoidal. So contohnya square wave. So maksudnya paling teruk lah. Maknanya the content of the harmonics tu is very high. Dan the measurement of the harmonics content, kita measure by using THD. Okay.
total harmonics distortion. So total harmonic distortion. So when you have harmonics, so dia akan memberi kesan kepada nilai RMS. Okay, so nilai RMS selalunya bila THD you tinggi, so nilai current RMS pun akan tinggi. So ini akan menyebabkan you punya kabel akan cepat panas. Kerana the size of the cable, contoh dalam kita punya housing rumah tu, so dia ada berapa milimeter kan, 12 milimeter, 3 milimeter dan sebagainya. So dia sebenarnya bergantung kepada the RMS current yang mengalir. So maksudnya kalau untuk kabel wiring untuk aircon, you tak boleh pakai kabel yang nipis. Dia ada dia punya standard dia. Kalau untuk kabel untuk plug dan juga sebagainya, dia ada size dia. So size ni adalah dia berpandukan kepada typical value current RMS yang akan mengalir dalam kabel tersebut. Okay. Tapi sekiranya you punya current tu mengandungi banyak harmonics, so dia akan menyebabkan you punya RMS value tu lebih tinggi daripada yang sepatutnya. So bila lebih tinggi, so maksudnya you punya kabel tu overloading lah, overload, dan dia akan menyebabkan you punya litar tu cepat panas, kabel cepat panas. Dan bila cepat panas, ini maksud dia punya insulator tu akan cepat terbakar. Okey, ataupun mungkin haus lah. Okey, terbakar, haus, dan ini akan menyebabkan berlaku bila dia bersentuhan dengan kabel yang dah insulator dia pun dah rosak. So bila bersentuhan, dia mungkin akan menyebabkan litar pintas. So amat bahaya sekali harmonics ni. So dia akan boleh menyebabkan you punya kabel panas dan short circuit lah. Okay, dan dia juga akan menyebabkan you punya power factor lebih rendah. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita letak some what I call macam correction lah. Kita letak filter at the input side of the rectifier. So maksudnya kita punya, contohnya ini you punya TNB supply. Okay. So you punya, this one is a rectifier. So this is your load. Okay. So you punya contohnya lah, you punya current tu is this is RL, yang mana L tu lebih besar. So you punya current tu menjadi square wave. So apa yang kita perlu buat is actually kita inject, okay, some, yang ini adalah dia punya controller dan sebagainya. So yang ni ada circuit dia. So dia akan inject dia akan inject supaya the current is corrected. So meaning that the TNB akan nampak current adalah maintain sinusoidal. Okay. Itu yang kita buat. So yang ni kita panggil kadang-kadang power factor correction. PFC ada active PFC. Kita kadang-kadang ada pakai VAR compensator. Dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Dan sebenarnya circuit ni is actually a power electronic circuit. Okay. So example 3 So example 3 saya rasa saya ada saya akan share kan saya punya solution sebab dia agak panjang So saya akan share kan, so you boleh refer kepada yang tu. So sebenarnya agak simple. So kalau you boleh faham on what I have been talking about, so rasanya tak ada masalah untuk jawab soalan ini. So given a bridge rectifier, okay, AC source 100 volt 50 Hz and RL load with maknanya dia dah bagi nilai resistor 100 ohm and the inductor is 10 millihenry. So kalau saya consider yang ni 10 millihenry, so you nak dapatkan comparison adakah R dan L ni besar, L ni lebih besar daripada R. So kalau kita kena convert yang ini kepada XL dahulu, okay, so omega L lah. Daripada situ you boleh compare. So kalau dalam ni 10 mili kalikan 2 kalikan pi kalikan 50 Hz, I think is still lower than resistor. So maknanya resistor lebih dominan lah. Okay, so you punya current rasanya akan jadi sinusoid, akan jadi non-linear current. Okay, so determine the average current in the load. So senang saja, iaitu VI out, which is V out over R. Okay, so V out over R. So what is your V out? You see that for the full bridge rectifier,
with R load, RL load is actually the same. You have this one, which is V out average. You kena kamikan di sini. You akan dapat VM bahagi pi. VM bagi pi. 2 VM bagi pi. Sorry. Okay. 2 VM bagi pi. So, 2 VM bagi pi. Okay. So, 2 kalikan dengan 100. Okay. Bahagikan dengan pi and then multiply with the resistor value lah 100 ohm. So, saya akan dapat this one. Okay. So, saya rasa ada buat and then saya cuba share. This one I think. Okay, this one. Okay. Okay, so saya harap you all nampak this one. So, full bridge. Okay. So, soalan kedua, determine the first two higher order harmonics of the load current. So, the first two order harmonic adalah nombor 2 dan nombor 4. Okay, sebab kita nombor genap kan, 2, 4, 6, 8. Dan yang paling higher order adalah 2 dan 4. Nilai current. Okay, nilai harmonik yang besar ni memang 2 dengan 4 lah. Okay, so dapatkan IN dahulu. So, IN adalah VN over ZN. So, equation general untuk VN adalah 2 VM bagi pi. 1 N tolak 1 tolak 1 N plus 1. So, masukkan persamaan N sama dengan 2. So, you akan dapat bahawa V2 adalah 42.4. So, 42.4 ni adalah maximum value. Okay. And then next is to find the Z2. So, Z2 resistor still maintain the same value. But the XL is depends on the number of the harmonics. So 2 kali 2 pi kali frequency supply multiply with the values of the inductor. So kita akan dapat 100.2. So kita ambil value saja, magnitude. Okay. And then so based kepada equation yang tu, akhirnya kita akan dapat bahawa I2 kita adalah 0.423. Begitu seterusnya untuk I4. So I4 kita dapatkan V4 dan Z4 dan I4 akhirnya kita akan dapat bahawa 0.084. So amat kecil lah sekarang ni 0.08. Very very small compared to I2. Actually kalau you compute I8 pun I8 I6 sorry harmonik nombor 6 dia akan lebih kecil daripada I4. Okay, so that's why sometimes we consider 3 harmonik yang pertama 2, 4 dan 6. Kalau 8, 10 tu dah terlalu kecil dah. Tak ada memberi kesan sangat. Okay, tapi dalam soalan ni dia suruh dapatkan the first two higher order. Yang pertama so kita kena calculate lah nombor 2 dan nombor 4. Okay, so dah dapat dah settle I2 dan juga I4. Kemudian soalan ketiga, determine the power absorbed by the load. So absorbed by the load seperti biasa persamaan yang paling asas sekali adalah this one lah. Lebih banyak pakai ni jangan pakai V out kuasa 2 bagi R. Lebih better pakai this equation. Dan kita tahu bahawa I out RMS ini we can compute by using I DC current tadi plus the summation of harmonics Tapi harmonics yang kita consider dalam calculation ni adalah harmonik 2 dan 4. So that's why kita tulis macam ni I kosong, I DC plus I2 dengan I4. Okay. So, I out DC tadi kita dah dapat. Manakala I2 tadi yang kita dapat 0.423 ni adalah I maximum. So, you kena convert kepada RMS. Begitu juga dengan I4. So, finally, you will get your I out. Kuasa 2, 0.5 M. So, tinggalkan macam ni saja. Kerana kita memang nak pakai I out kuasa 2. So, I out kuasa 2 multiply with R. So, kita akan dapat lastly the P out is 50 watt. Okay. So, it's quite simple and straightforward. Okay. Next, we go for, okay, the SCR. So, actually sebenarnya dia punya operation sama macam diode. Okay. Cuma dia control by using the firing angle. So it will result in the adjustable DC output
voltage dan juga current. Dan paling penting sekali yang ni lah. Kalau if you punya alpha ni kita panggil sebagai firing angle or sometimes also we call delay angle. So kalau you punya delay angle is 0, maknanya tak ada delay langsung, meaning that when the SCR is fault bias is turned on. Okay. So rectifier punya output is actually behave such as a uncontrolled rectifier ataupun diode lah. Okay, so maknanya behavior dia sama macam diode. So kalau alpha sama kosong, maknanya dia punya output voltage and current is similar to diode. Okay, sama je dengan macam diode. Okay, yang ni adalah with R load. So saya rasa tak ada masalah this one. Yang penting adalah nak dapatkan V out average lah. So V out average this one. So saya rasa pakai persamaan ni lah. Sama 1 per tempoh. Sekarang tempoh you adalah pi. Full cycle adalah pi. And then you kena kamikan lah alpha sampai pi. You will get that this is actually Vm bagi pi 1 plus cos alpha. Okay, so kalau alpha sama dengan kosong, apa yang kita dapati is actually persamaan dia adalah persamaan output voltage diode. Yang pakai diode Vm kuasa 2, Vm over pi. So 1 plus cos kosong. So cos kosong adalah 1. So that's why kita dapat Vm over pi. So ini sama dengan uncontrolled rectifier. Okay. Dan RMS voltage, okay, this one. You will pakai persamaan this one. Okay, akhirnya dia telah simplify kan. So you can use this. Okay, and then power absorbed by the load. Since the load is pure resistive, so you can use this one. Okay, V out kuasa 2. So tertinggal bagi R. Okay. Dan rasanya current output ni tak ada masalah lah. Current output ni seperti biasa lah. You akan dapat V out average bagikan dengan R. Dan untuk IRMS ni sebenarnya sama juga dengan you pakai V out RMS bagikan dengan R. So which is very simple. Okay, okay, yang ni point yang penting yang telah saya beritahu sebelum ni. RMS current untuk this one full wave is actually of the source is actually the same as the RMS current in the load. Okay, so example 4, I think this one will be the last example for tonight. Okay. So the control single phase bridge rectifier, dia mempunyai 20 resistive load, 20 ohm. Kemudian input dia 120 volt RMS, 60 Hz AC source. The delay angle is 45. So determine the average load current, the RMS load current, the RMS source current dan juga the power factor. So saya rasa yang ni tak ada masalah, ni tak ada masalah, ni tak ada masalah. Yang masalah mungkin this one lah. Okay. Tapi jangan risau, it's actually a very straightforward. Okay. Okay, hold on. Okay, so I think, okay. For the I4, okay, this one, I4. As you can see, so tak ada masalah. Bendanya it's actually very simple. So this is your V out average. Dapatkan V out average 92.2 dan dah dapat V out average, bagikan dengan resistor. So you will get your I out average 4.61 ampere. Kemudian dapatkan the RMS load current. So RMS load current, so you pakai V out RMS, dapatkan equation dia. Okay, dapatkan values. And then daripada situ bagikan dengan resistor value. So this is your I out RMS 5.29. So this is the values. And then the RMS load current still. Okay, sorry. The RMS source current.
So actually the RMS source current is similar to the RMS load current, which is 5.29. Okay. Again, the last one is the power factor. So how to calculate the power factor is actually the same. What yang kita dah lihat sebelum ini. So kita daripada equation kita tahu bahawa P load is equal to the apparent power of the circuit, which is selalu kita refer kepada apparent power of the source, multiply the power factor, cos theta. So P load we already know, which is I out RMS cos 2 multiply with the resistor load over the VS multiply with IS. Dan IS is actually I load. So dah dapat this one. So but you masukkan values dan akhir sekali kita akan dapat the power factor is 0.88. Okay, so I think that's all for tonight. I think maybe the next next video will be on the RL. This one is quite complicated. Okay, I will do a new video after this. Thank you very much.